যেটা আমরা জানতে পেরেছি ঘটনা কী জন্য হয়েছিল, যেটা আমরা আগে বলেছিলাম এটা পার্সোনাল ম্যাটার ছিল। মেয়েটির ওই ছেলেটির সঙ্গে রিলেশন ছিল, তো এদের কিছু ডিফারেন্স ছিল, যে রিলেশনের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স হয়ে গেছিল। সেই জন্য ওই দিন যে ছেলে ছিল ওই মেয়েটির কাছে গেছিল, তখন ওদের আবার কোনো একটা এটা দেখা করছিল, নিজের একটু ছেলে দেখা করতে গেল যখন, তখন এদের নিজেদের মধ্যে একটু কিছু অল্টারকেশন হয়, কিছু ভার্বাল অল্টারকেশন হয়। তখন ছেলেটা রেগে মেয়েটিকে মার্ডার করে দেয়। जोहार के आसोग सामान के नपाय के अपना तेहिं हम मिन नवा भिडियो पे सामान के सगुना तंग दाराम अब सामान को बन बड़ाया कयेक दिन लाहारे आबोरेन आदिवासी विभिन्न गण संगठन को बांग विभिन्न संगठन को जहां को आंदोलन तलाते जहां स्लोगान को रकाबे तेहि वी वांट जस्टिस नुआ कथा जहां को लई माने कथा दो निंकना कथा को लई तेहि जहां दो होयो कना 14 अगस्त निंदे बेड़ा माने 7:30 बजे खाना 8 बजे मुद्रे साधीना मिट कुड़ी गिद्रे जहां नंडरी गेट तोपा कते को गोज लेदिया को से मर्डर लेदिया को और मर्डर रे जहां मूल दोषीदारे ताहे कना से असली जहां आरोपी ताहे कना नुई नितो 10 दिन मुद्रे गे पुलिस प्रशासन को अरेस्ट के दिया मेनते पारे और नोआ दिकते के तीन दिन नोआ वीडियो रे ओरे बन गालोज गपाल मरा तो मन खान वीडियो एतो खन मुचे धरि नेलता बन पे और नोआ वीडियो रे ते आबन लेया बना फरचा फरची चेत खातिर चिदा तेहे निंकना घटना घटाव कना और नोआ घटना घटाव रे तिने गन हर को ताहे कना तिने हगान हर को अरेस्ट का को नोहा तेना नोआ वीडियो रे लिया बिया तो मन वीडियो एतो खना मुचे धरि अब सना मगोपन भाई जहां का पूर्व बर्धमान जिला रे मेना झापानतला आतु रे जहां सांतार कुड़ी गिद्रे जहां को गोज लेदिया को नंडरी गेट तोपा कते उनी जहां आरोपी से जहां असली दोषीदार ताहे कना उनी दो होला निदे बेड़ा मेने 23 अगस्त निदे बेड़ा को अरेस्ट कर दिया को पुलिस प्रशासन को मेरे बर्धमान पुलिस प्रशासन को अरेस्ट कर दिया जहां लका बाड़ाई नामा कना जे उनी जहां को अरेस्ट कर दिया उनी नितुम दो हुयो कना अजय टुडू ओरा ताई दो पश्चिम मेदिनीपुर रेना बेबरा रे और होला उनी दो मास्को खना को अरेस्ट कर दिया मेनते पुलिस प्रशासन पहाटा खना बाड़ाई नामा कना अब जे आरो साथ नोआ हो बाड़ाई नामा कना जे उनी दो पे धाव निके अरेस्ट बांग को अरेस्ट दरे काया मेखान मुचे रे होला उनी दो अरेस्ट किया को पुलिस प्रशासन को उनी माने अजय टुडू अरेस्ट साथ के आदिवासी रेन अदि आयमा जाति गावता बांग गण संगठन रेन अयुरिया को गखुरान गमके को दाबी को दहो कदा जाते सठिक तदंत करते सठिक नियल करते उनी यथार्थ शासित को मायमा मेने को फांसी मानी कना डिमांड से दाबी को दोहाई जहां का बड़ाई नाम कना जे पुलिस प्रशासन पहाटा खना उनी कुड़ी गिद्रे बेंगालोर रे कमी कियाई मिटांग शॉपिंग मॉल रे और ओंडे खना 12 तारीख माने 12 अगस्त ओड़ा रुवाड़ हे कना और 14 अगस्त उनी दो आको ओड़ा खना माने 50 मीटर संगी रे उनी दो को गोज अकादिया को नंडरी गेट कते और जहां को गोजा उनी दो हुयो कना अजय टुडू जहां दो पुलिस मार्फत ते जहां लका बड़ाई नामक कना और उनी सावते आरो दिन गन को ताहे कना से बाको ताहे कना जे लगाते को गोज अकादे जे लगाते बागोज अकादे नोआ दिकते नेहबी तो डिटेल्स बांग बड़ाय कना पुलिस उनी को कस्टडी रे को दोहो कदिया ताइनम दरम नोआ ताइनम रा अतन गन को ताहे कना से बाको ताहे कना आर जे लगाते गोज अकादे नोआ ना डिटेल्स नेहबी तो सठिक सही बांग बड़ाय नामा कना मेनखान ताइनम दरम ओना डिटेल्स हो बड़ाय नामोआ और ओना साथे पुलिस प्रशासन पाहटा खना जहां लका बड़ाय नामा कना जे उनकिन दो फेसबुक तलाते जहां लका अगिन तलारे मिटांग रिलेशन तैयार लेना और रिलेशन तैयार करते अगिन तलारे जहां लागे मिटांग सगई हो तैयार लेना और ओना लगाते अड़ी दिन खना के पालन उनकिना दो फोन से रोपड़ हो चला कान एनखान उन हलो नापाम करते अगिन तलारे चेक चिकलन चो और ओना खातिर ते तिहिन उनी दो निंकिना डिसीजन तत्ता गे उनी अजय टुडू को हटाव किदा मेनखान चेक चिकलेना चेक घटना घटाव लेना और उन हलो ओना मर्डर से स्पॉट रे तीन गन हर को ताहे कना अजय टुडू साथे नुआ दो नेहबी तो सठिक बांग बाड़ाय कना अदि आयमा हर दो निंकना कुकुल हेको रखा पकड़ा निंकना मिटा मर्डर घटना एकला ते तो पालन बांग होय कोरा एनवा तायनम रेसे उनी साथे आरो अदि आयमा गोड़ को ताहे कना निंकना हो होय दाड़िया मेनखान तीनटा नोआ सरिया से बांग सरिया नोआ दो नितो अक्तर ना ताड़ा तंगिरे बन ताहेना तो बेबन बाड़ाय दाड़िया चेदा से नितो पुलिस प्रशासन कस्टडी रे मेनाया
ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ 24 আগস্ট ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱳর্ট ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱲᱟᱜ ᱛᱟᱸᱜᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱥᱮ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱲᱟᱜ ᱛᱟᱸᱜᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱟᱜ ᱦᱟᱛ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱪᱟᱯᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ আসল দোষীদার কো অ্যারেস্ট কাদিয়া যাহা লেকা বাড়ায়ᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱭ ᱢᱟᱸᱰᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অজয় টুডুই ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱪᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱵᱟᱠ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অজয় টুডু লেখা ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱ ᱫᱳষীᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱰᱤᱢᱟন্ড ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ করে দহই তাবন পে আর জাস্তি খুন জাস্তি নোয়া ভিডিও শেয়ার তাবন পে তখন খান মুজে সানামগে জোহার একটা ঘটনা হয়েছিল মেয়ের মার্ডার হয়েছিল তারপরে আমরা অনেকদিন কিউজ ছিল ওকে খুঁজছিলাম কালকে রাত্রে আমরা কিউজকে ধরতে পেয়েছি আমরা ওকে ধরেছি পাঁশকুড়া থেকে পূর্ব মেদিনীপুর আমাদেরকে সময় লাগলো অ্যারেস্ট করতে কিন্তু লাস্টে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারলাম আমাদের আপনারা জানেন কি আগে আমরা 9 জনের এসআইটি রেডি করেছিলাম টিম একটা কিন্তু তারপরে আমরা সেটাকে বাড়িয়ে টোটাল 21 জনের টিম হয়ে গেছিল আমাদের এসআইটি সেই জন্য আপনারা এতজন অফিসারকে দেখছেন এখানে আমাদের টিমের প্রত্যেক লোকই কন্ট্রিবিউশন করেছে টেকনিক্যালি বা ম্যানুয়ালি যেটা আমরা জানতে পেরেছি ঘটনা কি জন্য হয়েছিল যেটা আমরা আগে বলেছিলাম এটা পার্সোনাল ম্যাটার ছিল মেয়েটির ওই ছেলেটির সঙ্গে রিলেশন ছিল তো এদের কিছু ডিফারেন্স ছিল রিলেশনের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স হয়ে গেছিল সেই জন্য ওই দিন যে ছেলে ছিল ওই মেয়েটির কাছে গেছিল তখন ওদের আবার কোনো একটা এটা দেখা করছিল একটু ছেলে দেখা করতে গেল যখন তখন এদের নিজেদের মধ্যে একটু কিছু অল্টারকেশন হয় কিছু লোকাল অল্টারকেশন হয় তখন ছেলেটা রেগে মেয়েটিকে মার্ডার করে দেয় তখন ছেলেটি মেয়েটিকে মার্ডার করে দেয় তারপরে ওখান থেকে পালিয়ে যায় আমাদেরকে একটু সময় লাগলো কিন্তু আমরা লাস্টে ছেলেকে ধরতে পেরেছি অ্যান্ড এখন আমরা ছেলেকে কাস্টাডি নেব কাস্টাডি নেওয়ার পরে আমরা যে অফেন্ডিং ওয়েপন আছে যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেয়েকে মার্ডার করেছি সেটাকে রিকভার করব তারপরে যে জামা वगैरह পড়েছিল ছেলে মার্ডার করার সময় বিয়ারিং এ ব্যারেল যেটাকে আমরা বলি কেন আমাদেরকে অ্যাজ এন এভিডেন্স সেটাও সিজ করতে হবে সেটাও করবো আশা করছি কিছুর মধ্যে সব করে আমরা তাড়াতাড়ি চার্জশিট দিয়ে এটার কাস্টাডি ট্রায়াল করার চেষ্টা করব অ্যান্ড আমরা চেষ্টা করব কি ছেলের ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট পায়